बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को फाइनेंशियल फ्रीडम पर खुश आमदीद। क्योंकि मैं एक मेंटोर हूँ और ज़ाहिर है मेंटोर को हर लिहाज से देखना पड़ता है कि क्या चीज़ मैं पहले पेश करूँ। तो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि मैं ये एक सिलेबस की सूरत में वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो कल की वीडियो में मैंने कहा था कि जो थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने ये बात की थी कि अब जो है ना हम कैंडल्स की शेप्स के बारे में जानेंगे, लेकिन शेप्स के बारे में जानने से पहले उनकी शक्लों के बारे में पहचान से पहले हमें एक और चीज़ का जानना बहुत ही ज़रूरी है, और वो है मार्केट का ट्रेंड। यानी मार्केट जो चल रही होती है वो तीन हालतों में जो है वो हमेशा रहती है। तीन हालतों में से एक हालत उसकी होगी, और वो तीन हालतें कौन सी हैं आज उनके बारे में इंशाल्लाह हम तफसील से जानेंगे। तो पहले नंबर पर है मार्केट साइडवेज मार्केट, यानी मार्केट जो है वो साइडवे हालत में होगी। इसको मैंने पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि आईसीटी में इसके बारे में तफसीलन जो है वो बात होगी, और अब आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए इतना जान लेना ज़रूरी है कि मार्केट की एक हालत जो है वो साइडवेज कहलाती है, और ये पहला नंबर है। साइडवेज मार्केट क्या होती है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मार्केट जो है ना ये इस तरह एक प्राइस से जाती है ऊपर, फिर उसके बाद फिर नीचे उसी प्राइस पर वापस आ जाती है, फिर ऊपर की जानिब जाती है, फिर नीचे आ जाती है, और इस तरह ये लगी रहती है। तो ये जो इस तरह दो प्राइस के दरमियान में मार्केट का फंस जाना होता है, तो इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो उम्मीद है कि आप इस डायग्राम से इसके बारे में आप जान गए होंगे। और दूसरे नंबर पर है बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड मतलब कीमतों का जो रुझान है वो बुलंदी की तरफ है। मतलब कीमत जिस कीमत पर मार्केट खुली है अब आहिस्ता आहिस्ता उससे वो ऊपर की जानिब जा रही है, और ऊपर की जानिब जा रही किस तरह जाएगी, यानी यहाँ से मार्केट शुरू हुई, अब यहाँ पर गई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह यानी वो सफ़र कर रही है। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो मार्केट की जो प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जा रही है। तो ये जो बुलंदी की तरफ जाना है इसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड। ठीक है। अब साइडवेज मार्केट के बाद दूसरे नंबर पर बुलिश ट्रेंड, और तीसरे नंबर पर आता है जनाब बीरिश ट्रेंड। बीरिश ट्रेंड मतलब मार्केट जो है वो यहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरह ये जो ऊपर नीचे आ रही है मार्केट, तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ कीमतों का रुझान है इसको कहते हैं बीरिश ट्रेंड। तो ट्रेंड की जो है मेरे दोस्तों तीन किस्में हैं। पहले नंबर पर है साइडवेज मार्केट, दूसरे नंबर पर बुलिश ट्रेंड, और तीसरे नंबर पर बीरिश ट्रेंड। तो ये मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मार्केट ये किस तरह इन हालतों से निकल कर और फिर आ रही होती है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये चार्ट है, और चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये साइडवेज मार्केट है। ठीक है, साइडवेज मार्केट थी, और उसके बाद अचानक से ऊपर की जानिब इसका रुझान हो गया, तो बुलिश हो गई। ठीक है, बुलिश, और फिर बुलिश होने के बाद इसका रुझान थोड़ा सा नीचे हुआ, लेकिन फिर ऊपर निकल गई, ये देखें। ठीक है, ये फिर बुलिश हो गई, और यहाँ तक आने के बाद अब देखें यहाँ पर जब पहुँची है मार्केट, तो फिर इसका रुझान जो है वो कीमतों का नीचे की जानिब हो गया। ये देख लें, अब नीचे की जानिब, अब यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ी सी साइडवेज रही है, थोड़ी सी यहाँ पर। अब साइडवेज होने के बाद फिर इसका रुझान जो है वो आप देख पा रहे हैं कि साइडवेज जैसे ही ये यहाँ से मार्केट निकलेगी साइडवेज से, तो ये साइडवेज मार्केट। अब देखें यहाँ पर कि रुझान इसका नीचे की जानिब,
تو اس طرح یہ مارکیٹ جو ہے چلتی رہتی ہے، اور اسی چلنے پر ہی مطلب آپ پیسہ کماتے ہیں. کبھی وہ اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، تو اس کو اوپر نیچے جانے کے تمام تر جو احوال ہیں ان سے جب آپ باخبر ہوتے ہیں، اس کی ہر حرکت سے آپ باخبر ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس میں پیسہ بنا سکتے ہیں. اگر آپ ان کی اس مارکیٹ کی ان حالتوں کے بارے میں آپ بغور نہیں دیکھتے اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر آپ اس مارکیٹ میں پیسہ نہیں کما سکتے. میرے دوستو، یہ کینڈل جو ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ مارکیٹ کی ہسٹری ہے، پیسوں کی پرائس کی ہسٹری ہے. اور پرائس کی ہسٹری دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو یہ مارکیٹ کا چھوڑا ہوا دھواں ہے، اور اسی چھوڑے ہوئے دھوئیں سے ہی ہم اندازہ لگاتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان میں جب سردی کا موسم ہو تو پھر جہاز جو ہے وہ آسمان میں جب گزرتا ہے تو پیچھے ایک دھوئیں کی لکیر چھوڑ جاتا ہے. یعنی جہاز آگے جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے جو ہے اس کے اس طرح لکیر ہوتی ہے. وہ جو لکیر پیچھے چھوڑتا ہے وہ دھواں ہوتا ہے اس کا. اور اس دھوئیں کو دیکھ کر ہم بچپن میں مطلب یہ جان لیتے تھے کہ یہاں سے جہاز جو ہے گزرا ہے. اور جہاز جب گزرا ہوتا تھا وہ دھواں ہم دیکھتے تھے باقاعدہ کبھی کبھار. تو یہ بھی مارکیٹ کا چھوڑا ہوا دھواں ہے، اور اسی دھوئیں سے ہی ہم اس کی گزرگاہوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب مارکیٹ کس طرف گئی ہے اور پھر آگے جانے کے اس کے کیا ارادے ہیں. تو میرے دوستو، سمت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے. تو آج کے اس لیکچر میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مارکیٹ کی 3 حالتیں ہیں. پہلے نمبر پر سائیڈ ویز مارکیٹ، دوسرے نمبر پر ہے بلش ٹرینڈ، اور تیسرے نمبر پر ہے بیرش ٹرینڈ. پھر میں ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے. یہ سائیڈ ویز مارکیٹ، ٹھیک ہے جناب. اس طرح مارکیٹ اگر حرکت کرتی ہے، یعنی ایک پرائس سے دوسری پرائس تک، دوسری پرائس سے پھر نچلی پرائس تک، اور پھر اچانک سے یہ اوپر اٹھتی ہے. اوپر اٹھتی ہے یہ مطلب بلش ہو جاتی ہے. اب بلش ہو جانے کے بعد اس کا یہ سفر جاری رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے یہ بیرش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ٹرینڈ جو ہے اس کا بدل جاتا ہے، اور اس طرح یہ پھر نیچے کی طرف سفر اپنا جاری رکھتی ہے. تو یہ مارکیٹ کی 3 حالتیں ہیں. امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور خوب محنت کیجئے. یہ کام بہت ہی مشکل ہے، اس کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. دیکھنے میں یہ کام بڑا آسان ہے، لیکن اس میں کمائی کرنا بہت ہی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسے سیکھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت محنت کیجئے، اپنے گھر والوں کا خیال کیجئے، اور ہمیشہ محنت کو ہی اپنا سب کچھ سمجھیے، کیونکہ محنت سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلد آئے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.